Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini tim Raisa Salon akan melakukan proses sambung rambut, yang mana rambut aslinya ini pendek bob rata ya teman-teman. Disambung menggunakan rambut 100 helai dengan cara kepang ikat karet. Dan ini lagi tahap proses pemasangan rambut sambungnya. Oke teman-teman, disimak dalam proses pemasangan rambut sambungnya ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Inilah hasil dari proses pemasangan rambut sambungnya pada rambut asli yang bob rata disambung menggunakan rambut
100 helai dengan cara kepang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.